Lamsugo serang satini koporo koktemao ang tungo noro baksa Europa tabusa zoroni nangkumani koporo koktemar kungka. Tangsalo Agriculture Research Center ro berai naina thangi shogai ya haste pa Indonesia reddi nalo. Tangsalo bubagrakor aguri matargani matripoli botoma hasteni joten shai kotor hukbar research center thangineka hastefa Indonesia reddi nalo aro thanga juda juda khotor berai nebodi yagulo Research Center সংবদনতেই চেরি নাইখা আসলো হুকবার রিসার্চ সেন্টারনি সায়েন্টিস্টে তাংফাংরং হাস্তে ফারাং ব্রকনি সামংবুতানি নাহারমং দেখলাই তম সামনতেই কক সাওই খনারিখা আবহাইকিনো আসলো হুকবার রিসার্চ সেন্টার সমাজক ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিনি পান্দাবো মাজাকা হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালো আবরিয়াগুলো নাংকুকমনি কক সাওই খনারিখা और जो रिसर्च किया है उसका साथ भी रिसर्च पर्सन के साथ भी बातचीत किया है क्या बोलेंगे ने कोई भी देश आगे जाने का है तो उनका रिसर्च उसके साथ साथ बहुत आगे सोच के चलने का है, नहीं तो वो स्टैंड स्टिल उधर ही रहेगा। अभी त्रिपुरा स्टेट में फार्मर्स के कन्वीनियंट के लिए ये रिसर्च स्टेशन बना है। ये रिसर्च स्टेशन लास्ट 70 ईयर्स से अलग अलग किस्म के जो सीड के हिसाब से चलते हैं एग्रीकल्चर का वो चल रहे। पहला इन लोग आम फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक सीड है वो लेके आके उसको डेवलप करके उसको फिर फाउंडेशन सीड पे लेके आके फाउंडेशन सीड सोसाइटीज़ को और केंद्रीय विद्या व विकास केंद्र उनको देके और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को देके उनके पास मॉनिटरिंग करके सीड लेते हैं। वो सीड लेके फिर उसको सर्टिफाइड करके आम पब्लिक को बेचने का काम गवर्नमेंट कर रहे। ये अच्छा चीज़ है और उसमें नया प्रोडक्ट के लिए सीड नया रिसर्च के लिए मैं बोला हूँ, वो उस लाइन पे है। बहुत खुशी है, रिसर्च का फॉर्म वगैरह देखें अच्छा चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। Tangsalo khumlung nuai hol nogo BJP कार्यकर्ता सम्मेलन खलाइजाका फाइमानजाका बुबाग्राते वेस्ट लोकसभा चौमारिनी MP कैंडिडेट विप्लव कुमार देवनो कारिबो MLA MDC आकुसं लोकसभा चौमारिनी आवाइमो झुला हुला खलाई ताबो खराबो अंखरै आवाइलाजा लगी तंगो तिप्रामथनि नामासुनाय आतंगरबो अबहायनो मांगपिलि नुजागै फेजाउका 12 ताकरजला मंडलनि बखाक्तै BJP कार्यकर्ता सम्मेलन खलाइजाका खुमुलुंनि नुवाय हल नगो अ कुथुलुंमुं एबा मालायमुं पान्दाबो मानजा फाइक्या वेस्टनि इंगै MP कैंडिडेट बरमग्रां विप्लव कुमार देव लगी तंगो बुबाग्रा बायथां आशोथिनिया आमसेनि MLA बरमग्रां विश्वजीत कलय मानजा फाइक्या MDC गणेश देवब्रह्मा तै गबांमा BJP तै तिप्रामथनि नामासुनाय आदंर ध्यान रख के चलिए। जिस दिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ तिपरा मौथा तिपरासा है तब हम लोग 85% हो जाएंगे। जिस दिन CPM बोलेंगे कि हम लोग ही तिपरासा, हम लोग CPM पहले है तिपरासा बाद में है, तो हम लोग 45% हो जाएंगे। और जनजाति मोर्चा ने भी यही बात बोला, मैं नंबर में नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग सच में 25% 20% हो जाए। तो आपका पावर कहां है? आपका पावर है जब थानसा रहता है, जब एकता रहता है। यहां में अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उनके फादर मधुदास थे, उनके फादर MLA थे कांग्रेस में, मेरी मां भी थी। आज क्या वो कांग्रेस में नहीं है, BJP में है, तो क्या त्रिपुरा का कम भला चाहती? नहीं। तो मैं थानसा को क्यों बोल रहा हूं, यूनिटी को क्यों बोल रहा हूं? आपका कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, बुकुंगबारा का कम्युनिटी पार्टी से बड़ा होता है। हमारा देश पार्टी से बड़ा होता है, हमारा भूमि पार्टी से बड़ा होता है, हमारा अधिकार पार्टी से मिलता है या ना मिलता है, उसके लिए हमको एक होना पड़ता है।
जो आप देते हैं मैं इसको वापस कैसे करूं, इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। देखो, दोस्ती निभाना पड़ता है और हम दोस्ती के लिए दोस्ती नहीं करते हैं, हम देश और राज्य के जनता के हित में दोस्ती करते हैं और दोस्ती को उसके साथ जोड़ के रखते हैं। देखो, किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप तभी होता है जब उसके सोच के साथ आपका मन मिलता है। आपका नहीं मिलेगा तो आपके साथ रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। मैं भी त्रिपुरा का उन्नयन चाहता हूं, डेवलपमेंट चाहता हूं, जनजाति को अपना अधिकार मिले चाहता हूं। महाराज भी वही चाहते हैं, इसलिए दोनों का सोच मिलता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं। মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেবরমানি চাইতো মুম্বাই শানং সিমনা ইন্ডাস্ট্রি হাতিও স্টল তিসাজাক তমানো গুরি নায়া সাঙ্গে সগৈকা মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেবরমা শানং সিমনা কনস্টিটিউন্সি হেজামারা আরদি ব্লগই খবজাক ইন্ডাস্ট্রি হাদিও আমসেনি এমএলএ এবা মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেবরমানি চাইতো মুম্বাই হুকবার তাংবেদারি বখাকতৈ খকनै রোজাক বাচি রাসাই রাংসবাই হাতি খতল তিসাজাগৈ তঙ্গো তিনি তাংসেল ও সামংবদাং খাইজাগৈ তমনো চেনানি bagৈ থাঙ্গै সইকা বরমগ্রাম মন্ত্রী কক্তমাথনি বিস্কঙ্গ ককসানা থাঙ্গै বসাকা কামিনি সিকলা সিকলি রং ফালনক ফিয়গৈ বানিয়া খ্লাই আজিমুনি লামাও গদাलै আজিবুই মানসিনাই কক্তমাথে বিসিমানকা বিজিসানি বিসিংকনো ও সামংখমংবো বাইনাই তে ফিয়গজাকনাই kaisa 2-story building agriculture department ni hoite tangna thangai tongo suru khaika phainai bisirong bising hoito pai thangana kai amchani bukro ko jaga business khaina re subida manai ka building pai khangko মানে রাংমারি রোগ বসে রাংমারি 2 কোটি 50 লক্ষ নি মানে বেশি বছর নাম এক বছরনি bising paina ko boro ano ko rija agriculture department তাংশাল বিজেপিনি বখাকতে কিলা গণপদ হলনগ শিকলা রংনি পান্দা সংজাকা মানজাকা এমএলএ রামপদ জমাতিয়াতে এক্স এমডিসি জয় কিশোর জমাতিয়া আকর্ষণ এমএলএ রামপদ জমাতিয়া লোকসভা ইলেকশন ফাইনাল সকাং শিকলা রংনো বেলাই খা কাহাম বাই লামসগৈ শিকলা চালাইনি মালাইমা পান্দা সংজাকা কিলা গ্রুপদ হলো যত শিকলা বসং রংনো বিজেপি গোবাং বুটবাই গোপ্রাই খ্লাইনা বাগৈ কইমং নারখা যত নাগমনি শেপসাপ রিবাইনা হিনিব লোকরংনো কগ্রিকা এমএলএ রামপদ জমাতিয়া পাইথাগো ককসাকা যত পাতিনি ফাইমানো কচাক কুফুর কসব কখরাং কর্মনি বাগৈ একমাত্র বিজেপি সি বাসানাই তৈ গবলাই বংনাই কিল্লা 30 বাগমা মন্ডল सातिनि जुब सम्मेलने तैबो किसा लोकरनो साजदी अच्छा जतन हामबाय सांसाति बुहायनो सागै फर्मेशन नामानि बागैनाय बिशेष खालायनाय ताक बसकां 19 तारिख पश्चिमासन 26 तारिख पूर्वासन त्रिपुरा अरजन निर्वाचन बागैनाय निर्वाचन साथायमानि यागलो तिनि जों अर बागम मण्डलनि जो मोसना तैनाय अर समलायखा अरसिनी 800 जन टार्गेट मोननि जायगायाव प्राय 1000 बर सफैले हा विशेष खालायबाय सिख्लाबाय सिख्लि जुबा माने सलाबाय बोरै बिदि फायले हा के जे ताक बसकांनि जे अक्रा साक्रानि वा सकमों सिख्लारनि तांमों बाहाय खालायखा ओंखायनो आरि जायगानो जिति माने पाइमानो सारमानो अमनानो जों फर्मुला तिनि सालायखा ओंखाय जेहेतु जों ताबहायनो आइगे आइबिपि सिनि एलायन्स दंगो कथालायजा ताबहाय तिब्रा मथाबे एलायन्स बिलहा बनि फर्मुलाबो बाहायके जों कथालाय साम तांलायनाय তিনটা पार्टी बायजतके मिलिवैनाय जाहाते अन्य कोनो विरोधी दल कोनो अवस्थातेनो अरण्य पुराटा विरोधी दलनि जौगायफानो कमसे कम बीजेपी अधिक मात्राय गोबांखे मानायजात बायसादिगे बीजेपी फानो हाइके खायनो बाङैनो साख्लाय होजागोन हा ताक बसखांबो सलायनाय आरो बलि लगे लगे ताकते 23 तारिखआव सिनि पिसा प्रमोशन अकिलाव ताक खायजाखिनाय सिनि आरनि हके 17 जन टार्गेट खायजाक के जों आशा खालायो कमसे कम बागमा 30 बागमा मण्डलाव गाहाम बुटैनो
অন্তত বিপ্লব দেব না অর্থাৎ মোদিनो जों पदकखौनो अतालनि गोबां रैमानाय 23 तारिख खालायजाय फैनो हाय नाय 23 तारिखखे बिसाब्रह्म सारति प्रामा थानले केदिदा बासनि देतों ताकाइले बर'निथ' बासानाय केरै पूर्व आसनसि सिनि पदकखौनि बायथैनो आरो सिनि महारानि जि बासानाय बर'नि सिनि केन्डिडेट माने खायफानोबोथ' बिजेपिनिनो प्रार्थी हिसाबै फायले हा बर'नि परिबार बाहायनो राज परिबार छत्तीसगढ़ बर'बो आरो बिजेपि परिबारनो जाहाथे सिनि जारा भोटार बाहायनो आं आसा खालायो जतन गनबो भोट हामफेरावैनो बास खालायरावनाय सारते केसमा सेंसना मानि सोंमुया द सार लुकुरनि सोंमुं गोबां माना लुकुराव सोङै दंखा जे कनफिउजन लाय दंखा ताबो बिजेपि पार्टी प्रामाता याना सोंमनि आगुल ताबो बय जागाव बुरखे लुकुर हामख्राय फायनो गोबां मा कक सिरसालाय दं लुकुराव आमनो तै किसा सारि सार बतो पदकखौ रखैनोंनाय जुदि तो थार्ड टार्म समयनि अपेक्षा इसिबार 405 द्वितीय माने तृतीय बार मोदी सरकार हाइकेनो स्लोगान रजागो दङ बतो सिनायनो इनके मोदी बनबो साहित्य मोदीनि ग्यारान्टी न हाय सঠিক सामंतनि ग्यारान्टी नपर ग्यारान्टी रहि दङ साहित्य आतेबो अ जागा सिन प्रधानमंत्री जे मोदी बो शाखा जे थांनाय 10 বছর যে স্পিডে সামঙ্গো বনিতে অনেক গুণ স্পিড খেলে তাক বুঝখানে 5 বছর এবং তাক বুঝখাঙ্গ 2047 পর্যন্ত টার্গেট খাইনাই যেটা সংজাক আইনি বাংনো ওই কয়েকদিন সিগাং আং 13 তারিখ যে সারা ভারতবর্ষনি লগে 80,000 কোটি যে মোদিজি রেলওয়ে বাজেট রমানি বিভিন্ন রকম বন্দে ভারত রেল চালকলাই রমানি বইনের লগে নর্থ ইস্ট বাংলা 10,500 কোটি রেলওয়ে বিষয়টি রমানি আগরতলা বাদরঘাট রেল স্টেশন आं নিজে বারণে তহইনাय কোনো গুগল সাইনি মাজা খা কারণ যেহেতু রেলওয়ে লামডিংনি রিজার্ভ কমিটিনি বোর্ড মেম্বার রাজ্যनि তরফ থেকে হানিবা আর তমানি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তেমনি অরণ্য ডিভিশন খাইয়ানি সময়ের আগে ফানো আনি অশ্বিনী বৈষ্ণব রেল মন্ত্রী রয় রজাক দंगो আগামী দিনত ত্রিপুরাও অর্থাৎ মোদিনো বুথ ওই পাস খাই রয় রহমানি মানে সাগনি মাথায় সপ্তাহে যে সালাইজাক সুইজাক কোনো নুমান খাইছে गोबांमा कौशल जामुं तुयि जिबि साखामदंनि साखनायने संगमित्र दासनो रंखा पुलिस रमजाखा सिक्ला खरकसा साखनायनाय bo sak sakdo netani busajala ribo sirimuri uitongkha obahai tomung belai sitra phunuma bai paithago bishal gor thrani naimthang rong romkha bono tei bono karibo te khoroktamno jotoi khorobulni romkha saimanka koktisar horo bishal gorni SDPO habonok amsini bishal gor thrani naimthang rong vehicle checkingo azokmani ajoraono jibi sakhamnokni saknainai dr songomitra das malkhung baike लासुइ तंगमजरबो नायमथारो बनबथाग्रिबो बिनि सिरिमुं साइबान लाइखे पुलिस रक बाय एबा नायमथारो बाय गाहामके कक्सानाय दिया एबा तमुं सित्रा देखुक सित्रा साका आसुक सिमिया बारजाव दङ साकनाय नायमथारोनो बुफानि सिरिमुं एबा थुंरुं बाय गोदालजाक नेता हिरिबो सिरिमुं रिबुइ साकसानो फान फुंनो नायखा पाइथाको नायमथारो वाइरे वाइ बुजोग नायफुनो बुजोगनि मान्यागै रंगै तुबुखा আমরা মোবাইল ডিউটিতে ছিলাম তখন এসডিপি সাহেবের অফিসের সামনে এরা মদমত্ত অবস্থায় ছিল তারপর আমরা ডাক্তার হিসেবে ভদ্রভাবে আমরা কিছু জানতে জানলাম হ্যাঁ আপনাদের একজন ডাক্তার এর পরিচয় দিয়েছে জিবির ডাক্তার কি নাম এর নাম হলো নামটা নাম কি সঙ্গমিত্র দাস এর বাবার নাম রতন দাস কিন্তু আবার ভুলভাল অ্যাড্রেস দিতেছে একবার পর অমর দাস তারপর ভদ্রভাবে আমি এবং বিষ্ণু স্যার আমার সিনিয়র অফিসার আসলাম আমরা হেড সেক্রেটারি আর আপনার একদম অবাচ্য গালিগালাজ মানে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম না যে ভাষাগুলি আমাদের প্রতি ইউজ করা হয়েছে এবং আমাদের একটা ধাক্কাও মারছে তারপর আমরা মতো করে ট্রেনে আনছি মেডিকেল করাইতে আনছি এখন হসপিটালে মানে তাইনের বাবা মিলে এই আগামীবারে মিলে মিনিস্টার হইল তাইনের বাবা কি রাজনৈতিক দলের রতন দাস কি না জানি সিপিএমের না কি এখানে জানি না ঠিক আমরা তো আর পার্টি সম্পর্কে আমরা জানি না তাই পরিচয় দিই তাই নাকি অন্য কিছু কইছেন আপনার আর কিছু কইছেন হ্যাঁ আমরা গালিগালা দিচ্ছে এসপি সাহেবের করে এসপি মানে এই করবো সেই করবো ওখানে এমুকে ফোন করবো হেমুকে ফোন করবো এই কথাবার্তা করতেছে তখন আমরা বিশাল করে যে হসপিটালে নিয়ে এসে মেডিকেল তখন দেখলাম আপনার উপরে গেছে মানে আমাদের রুখ হয়ে আইয়ে বারবার মানে আপনার যে প্রসিডিউর আছে সেটা কি আপনারা ঠিকঠাক ভাবে করতে দিতেছে না আমরা প্রসিডিউর করতে দিতেছে না আমার তো গালিগালাজ করতেছে গিয়ে মেডিকেলে সেই ওখানে এমুকে ফোন করবো হেমুকে ফোন করবো নাম কি
এর নাম সংঘমিত্র দাস। কোথায় চাকরি করে? এজিএমসি জিবি হাসপাতালে, জিবি হসপিটালে চাকরি করে। Tipra Sharok Bud Ruise BJP Sarkar Phayo Tipra Sharok Bud Rama Paise ang Minister Enggo Tangshalo 11 Mandai Assembly Sangsajak Pandawo Okok Shaka MP Biplop Kumar Deb लोकसभा चौमारी दुगलामदस कांगनो फाइसो पक्या हास्तेवो लोकसभा चौमारी करौनी थायो अंगनाय सालथां त्रिपुराव बीजेपी कैंडिडेट एमपी बिप्लब कुमार देते सरकार त्रिपुराव महारानी कृति सिंह देबर्मा फाइने लोकसभा चौमारीनो कितिंगै तांगसालो 11 मादै कन्स्टिट्युएन्सी बीजेपी आरपीएफ तिते तिप्रामथा बदलिंगै काइसा पांदा संसदका कक थुनारनि बसकांगो आमसानि एमएलए स्वप्न देबर्मा लुकुरनो ककजारखा अ लोकसभा चौमारीव तिप्रासा लुकुरक कैंडिडेट एमपी बिप्लब कुमार देबनो बुद्रुवै कप्लाय खाइदिनै और अब तो लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर बंद प्रार्थी पूर्वशी को निर्वाचनी हमारी कुमारी थाना पश्चिम बंगाल विप्लव माते जिन्हें और वो मंडाई कॉन्स्टिट्यूंसी वो परमगना विप्लव कुमार से और भाग्य ताई चिंती प्रमुख हरामों को शहर कारक के मंडा कहने लीडर्स कয়েকজন লিডার্স রক্ষালে প্রোগ্রাম ফাইল মালা লাগে কারণ অবত বিজেপি বিজেপি তাই ত্রিপুরামথা গভর্নমেন্টও গতম তাই আইপিএফ দিত যেহেতু তংমাবা তিনি ম্যাডাম দল কথাতাম দা তং তিনি ও পান্দাও তংগ আইপিএফ দিব আইপিএফ তিনি এক্সএমএলএ বরং বিরান রাজা মাবো माला लाइक पांडा बकला लाइक प्रोग्राम खला लाइक नेक्स्ट इलेक्शन खलायना थांतानि कंपाइन फेनो खलायनानि खलायक अब तो मा खलायलायनाय नता जेहेतु चिनि ओ प्रार्थीबो जेहेतु बरमगना बिप्लब कुमार दे बो चिनि तिप्रा सारनि बागिबो जे बो मुख्यमंत्री तंको खलायलां माने आबर उसुमुखा शुधु अब सिनिया ओ चिनि ट्रेडिशनल लनुबा दामलिओ अब रोबोट चिनुखा चिनि रि सारनो दामलि मानि ताई चिनि कगरक बाय स्पीच रिमारक अन्यान्य मुख्यमंत्री जेलाय थानाय मुख्यमंत्री नि तुलनाय तो मुख्यमंत्री तंगु जे खलायलां मानाबो खूब चिनि तिप्रासा रक खलायनानि को नतंगो तामि हिमालय बो कगरक बाय स्पीच रुओ चिनि रि सानो दामलिओ ताइसे बसिमिया दिन बिहिको चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस रकानि नाय खाटारगो गुरि तमार नुगो यूट्यूब रगो नुगो ताइ फाइटु एयरपोर्ट नि अंक माने टोटली मैडम नंसाना नामायखाय एमपी हिसाबै एबा पश्चिम त्रिपुरा नि जे कैंडिडेट बसमा बरमगना बिप्लब दे पुरा परफेक्ट नो बागै चाजांगमानि कोक्लायो ता चाजांगमानि नो कोक्लायो तिप्रा सारकता पोजिशन कै नो अब इदिनाय तिप्रा मारे नाय नोंखाय जत तिप्रा सानाव कयो जे बरमगना बिप्लब देमना बोर्ड दे नाय आसामनि पान्दाव ककनारना थांतानि एमपी बिप्लब कुमार देब साका बीजेपी हास्ते हाबांगो पुइला मन्त्री अकरा तंफ्रो तिप्रासा लुकुरंनि बागै तामो हामब्रायनि लामा तुबुका सावैखनारगा जनता पार्टीर कार्यकर्ता कরি আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম আমি চেষ্টা করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বজনীন বিকাশ হোক 1300 কোটি টাকার এডিসির জন্য প্যাকেজ আমি এনেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1300 কোটি টাকা জনজাতিদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট জন্য ফার্স্ট টাইম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 1300 কোটি টাকা স্যাংশন করেছে তার টেন্ডার হয়ে গেছে কিছুদিন পর আপনাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলো শুরু হবে 1300 কোটি টাকা এডিসি তে কাজ হবে তখন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য আমাদের সিএম যে রয়েছেন জামাতিয়া এরা কাজ করে আপনাদের কাছে সেইগুলো পৌঁছাবে করেছে জনজাতিদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হোক কারণ আমি জানি কোনো রাজ্যে যদি কোনো একটা জাতি পিছিয়ে থাকে সে রাজ্য কোনোদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হতে পারে না সবাইকে এক দিশায় নিয়ে যেতে হবে সবাইকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে আর যে পিছিয়ে আছে তাকে আগে আনতে হবে যেই জায়গা পিছিয়ে আছে তাকে আনতে হবে তার জন্য আমি টার্গেট গন্ডাছড়াকে করেছি সাবরুমকে করেছি কারণ কি সাবরুমও পিছিয়ে পড়া ছিল সাবরুমে কোনো ডেভেলপমেন্ট করেনি আজকে কমিউনিস্টের যে নেতা ও সাবরুম থেকে এমএলএ হয়েছে সাবরুম থেকে ও নিজের জন্য নয় আজকে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্যকে এরা গালি দেয় আরে জিতেন বাবু যদি প্রদ্যোৎ মহারাজ যদি আপনাকে সাপোর্ট না করতো আপনি সাবরুম থেকে এমএলএ জীবনও হতে পারতেন না আগামী দিনে
मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ विप्लव जब को आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दुनिया को कहीं की किसी को नहीं, क्यों मैं तो इस मिट्टी के लिए जन्मा हूँ। मैं इस मिट्टी ने मुझे सीएम बनाया, मुझे राज्यसभा एमपी बनाया, मुझे एमएलए बनाया, मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया और सबसे बड़ी बात हो शून्य থেকে সরকার বানানোর ইতিহাস এই ভূমি আমাকে দিয়েছে। और এক চাইতে বড় 25 বছরের কমিউনিস্ট সরকার ধ্বস্ত হয়েছে আমার সামনে। তার জন্য আমাকে প্রচুর দিয়েছে ত্রিপুরা ভাষায়। আমি কোনোদিনই ভুল করবো, স্বপ্নাদিদিকে মাত্র এমএলএ বানিয়েছি, শুরুয়াত হয়েছে। আমি 2.5 থেকে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষ আমার এখন দিয়েছে। আমার চাইতে ভাগ্যবান কেউ হতে পারে ত্রিপুরার জন্য। খরকসা বাংলাদেশি ইয়াকতুন খ্লাইনাই বিএসএফ ni শিলাইগুলি কক্সমাবাই লামা আরিকা পাতিমুকলা শহরনি গৌরনগর ব্লক বাই খবজাক মাগুরুলি গ্রাম পঞ্চায়েত আমসায় BSF जवान रok bai kokjagi thika Bangladeshi sikla khoroksa sakdokuman ka BSF जवान bo yaktun khlaijak mono kasanan bagai BSF bai kokjagi Bangladeshi khoroksa thika yaktun khlainjarok bai jobrobjagi BSF khoroksa bo dokuman ka padimung surgul koilashor gurnogor block ni Maguruli গ্রাম পঞ্চায়েত ফিয়াবা তাবু বৈশিনিমুং সাইমানিয়াকো থিনাইনি ককটিসালো নাইমথাংরক মাগদি খসাওই পোস্টমর্টম খাইজানি বাগै অনগদি হাঙ্গর সাখামনাগো তুবুলাইখা ইন্টারন্যাশনাল আরি আমসাইও অবহাय পাতিমুং নকিদিঙ্গै बेलाय तुंफ्लामा नुगजाखा आमसै गोनांगै पार्टीमुङो ताबुक चेरि तंगो BSF जवान रक तै नाइमथांरक दिबर दामजातामा जराव गनगर ब्लकनि मागुरुली ग्राम पञ्चायतनि इन्टारनेशनल आरि 47 नम्बर गेट बसखांगो एंटिखे बांग्लादेशनि याक्तन ख्लाइनाय रक सिनि तै बिरि खबै कबनि मानिकनै याक्तन ख्लाइतंमनि आजारावनो 199 नং बेटालियननि जवान रक कासुलाइका BSF जवान रक किसा तमाबाय याक्तन ख्लाइनाय रक बरक गोबांमा बाय बसखांगो आगुइ फाइबानि आजारावनो यक यांगै गुलि ख्लाइनानाका BSF जवान रक কিছুক্ষণ আগে একটা বিএসএফ এর গ্রুপ তারা দুজন এসছে পেশেন্টটাকে ব্রড ডেড নিয়ে এসছে এসে আমাকে বলছে এক্সামিন করার জন্য। তো এক্সামিন করার সময় আমি দেখলাম যে পেশেন্ট মানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, পেশেন্টের পালস বিপি কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তো তারপরে ভালো করে এক্সামিনেশন দেখে দেখলাম যে পেশেন্টের বা পায়ে একটা জায়গাতে গুলি লেগেছে। তো ওখান থেকে অনেকটাই ব্লাড লস হয়েছে, পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি ডেড, মানে মারা গেছে। হ্যাঁ, মৃত অবস্থায় পেশেন্টটাকে নিয়ে এসেছে আমাদের। পেশেন্টের নামও কিছু কি না, এখনো তো কিছু জানা যাচ্ছে না, কারণ আমি যখন যারা নিয়ে এসছে বিএসএফ এর ওদেরকে জিজ্ঞেস করার পরে ওরা কিছু বলতে পারছে, শুধু বলছে যে উনি নাকি বাংলাদেশের বর্ডারে নাকি ওনাকে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে, তখন ওরা গুলি করেছে। কে গুলি করেছে? বিএসএফ রা? হ্যাঁ, ওরা বলছে গুলি করেছে, গুলি করাতে ওরা নিয়ে এসছে। তারপর তো এখন আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছি। কোন থানা স্যার? কৈলাসহর থানা। আচ্ছা, আমরা খবর দিয়েছি। এখন ওনারা আসার পর ওনারা ডিসিশন নেবে যে এই পার্টিকুলার যে নিডফুল অ্যাকশন সেই অ্যাকশনটা নেবে আর কি। আপাতত বডি আমাদের হাসপাতালেই আছে, আমাদের তদারকিতেই আছে। যারা নিয়ে এসছে ওনাদেরকে বলেছি বডি না নিয়ে যেতে যতক্ষণ না পুলিশ আসে। কোন জায়গাতে হয়েছিল ঘটনাটা বলেছে কি আপনাদের? না, সেরকম তো বলেনি, বলেছে যে বাংলাদেশের বর্ডারে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। Tawsa jorni cover koktama amsuk jorona kubuni na komani koktama shaimana bagi choyo inai tungdi srang sati